बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बिलाखिर जो दिल्ली में होने वाले हमले हैं उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके भारत ने हमले का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने नाज़रीन फ़िज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान कर दिया है। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, इससे जुड़ी हुई कुछ और ताज़ा तरीन खबरें हैं। अफगानिस्तान से जो कुछ ट्विटर अकाउंट है उन्होंने कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें शेयर की हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही अमेरिका और फ्रांस ने भी अपने शहरियों को फौरी तौर पे भारत छोड़ने का जो है हुक्म दे दिया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। जो वहां पे सिलेंडर धमाके हुए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बम धमाके में बदल गए हैं और दहशतगर्दी का मुकदमा भी न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो दर्ज कर लिया गया। यानी अब जो तहकीकात होंगी वो तहकीकात जो हैं वो इसी हवाले से होंगी कि ये एक दहशतगर्दाना हमला था। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तमाम तर चीज़ें और इस दौरान आपने कुछ बड़े पैमाने पे इन्होंने जो गिरफ्तारियां करने का दावा किया उसमें भी इन्होंने कहा कि जी अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त हो रही है। इस वक्त नाज़रीन, जो सूरत हाल है वहाँ पे वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। एक अहम सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो मोदी के साथ हुई है सर्विसेज चीफ की, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन चीज़ें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने अगले 48 घंटों के लिए फौरी तौर पे अपनी फ़िज़ाई हुदूद जो है वो तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी है। लेकिन उन एरियाज़ के अंदर जो भारत के साथ लगते हैं, क्योंकि भारत जो है वो किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो ये हमले पाकिस्तान के अंदर भी हुए, यानी जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ है, उस हवाले से एक जो ट्विटर अकाउंट है जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है, उसका नाज़रीन अचानक जो है वो क्या हुआ कि एक जब पाकिस्तान में हमला हुआ है, ये खुदकुश हमला, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसने ट्वीट किया और उसके फौरी बाद जो है इसको जो है वो खुरासान के नाम से, यानी इस अकाउंट को ही खुरासान के नाम से तब्दील कर दिया गया। यानी इसको हैंडल जो है, और पहले वो उर्दू में था और बाद में उसको इंग्लिश में जो है वो कर दिया गया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये सारी की सारी जो गेम प्लान है ये भारत की जानिब से की जा रही है। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कह दी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमला हुआ और वाना के अंदर जो हमले हुए हैं ये भारतीय प्रॉक्सीज की जानिब से, भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसका जो है वो अब हिसाब लिया जाएगा। नाज़रीन, अब काबुल के अंदर और कंधार के अंदर और जो भी इनके अहम तरीन शहर है जहाँ पे दहशतगर्दों को इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, उन पर हमलों का वक्त आ चुका है और उनके खिलाफ अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये पता चले पाकिस्तान की जानिब से जो नोटम जारी किया गया है, ये नोटम जो है वो इस वजह से जारी किया गया क्योंकि भारत की जानिब से एक तो उन एरियाज़ के अंदर जो है वो जंगी मशकें वो की जा रही हैं, भारत ने भी नोटम जारी किया हुआ है। और इस तरफ पाकिस्तान के अंदर भी जो है गैर मामूली सूरत हाल है क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी जो फोर्सेज हैं उनको अहकाम जारी कर दिए। खासतौर पे जो पाकिस्तान की साइबर कमांड फोर्स है वो अपने जौहर दिखाने के लिए और कुछ नए सरप्राइजेस उसने दुश्मन के लिए तैयार किए हैं। ये आप देखिएगा कि अब जो जंग शुरू होगी तो इस जंग का नतीजा बड़ा मुख्तलिफ होगा और बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीज़ें होंगी। इस वक्त भारत बुरी तरह से इन मामलात को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं इनके बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संजीदा और पेचीदा हो चुकी है। पाकिस्तान में होने वाले हमले और उसके बाद नाज़रीन, हमने आपको जिस तरह से बताया कि ढाका के अंदर अटैक हुए, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो आप यूं कह लीजिए कि बहुत तब्दील हो गई। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है और पाकिस्तान की जानिब से डेफिनेटली इसका जवाब बड़े भरपूर तरीके से दिया जाएगा। तो इसके बाद जो अमेरिका है उसने अपने शहरियों को, उसके बाद फ्रांस ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर भारत को छोड़ने के अहकाम दिए हैं। डेफिनेटली इन ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहाँ पर इनके सफारत खाने हैं तो उनको उनकी जानिब से बताया गया जी कि भारत क्या करने जा रहा है।
انہوں نے فوری طور پہ اپنے جو شہری ہیں ان کو انتباہ جاری کر دیا ہے کہ اپنے جو سفارت خانے ہیں ان سے فوری طور پہ رابطہ کریں اور وہاں سے ہنگامی طور پہ جو بھی پہلی فلائٹ ملتی ہے اس پہ بیٹھیں اور بھارت سے نکل آئیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کافی زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ کسی وقت بھی مکار دشمن جو ہے ان جنگی مشقوں کی آڑ میں پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی ناپاک کوشش کر سکتا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کو انگیج کیا گیا اسلام آباد کے اندر حملہ کروا کے، اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جنگ شروع کرے۔ جیسے ہی پاکستان مغربی بارڈر پہ انگیج ہوگا تو مشرقی بارڈر سے پاکستان کے اوپر اٹیک جو ہے وہ لانچ کرنے کی اس وقت پلاننگ چل رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ تو کارروائیاں کر ہی رہے ہیں، لیکن اب پاکستانی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ساتھ جو ہے انہوں نے جو نمک حرام ہے ان کو پاکستان سے نکالنے کے لیے جو کارروائیاں ہیں وہ تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دیکھا جائے تو بہت بڑے لیول پر جو گرفتاریاں ہیں ان نمک حراموں کی ہو رہی ہیں اور انہیں ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین، ان کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جتھوں کی شکل میں مقامی لوگوں کے اوپر حملہ ور ہو رہے ہیں، جیسے کوئی پاگل ہو جاتا ہے اس طرح کی سچویشن ہے، اور مختلف علاقوں کے اندر اب یہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اور اس میں متعدد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جس میں لوگوں کے اوپر اٹیک کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا گیا اور بعض کو جو ہے وہ شہید بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ناظرین کافی زیادہ الارمنگ ہے۔ ملک کے اندر صورتحال کو خراب کرنا مغربی بارڈر پہ اور مشرقی بارڈر پہ، اور اس کے علاوہ ناظرین جو رحیم یار خان کا علاقہ ہے وہاں پر بھی بھارتی فوج جو ہے وہ بھاری ہتھیاروں کے ساتھ نزدیک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جو کہ بالکل فیک ہے، اور پہلے جب کہیں پاکستان کی فوج کی موومنٹ ہوئی ہے تو اس وقت وہ ویڈیو بنائی گئی تھی، پاکستان کا جو فوجی کانوائے ہے اس کو موٹر وے سے بارڈر کی جانب موو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو پاکستان پہلے کی جب ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاعات تھی تو پاکستان اچانک نہیں، یہ دشمن کی نیچر کا پاکستان کو پتا ہے، پاکستان نے اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، تو پاکستانی جو بھاری ہتھیار ہیں وہ آلریڈی سرحد پہ موجود ہیں۔ دشمن کو سبق سکھانے کے لیے پاک فوج کے جوان اس وقت مکمل تیار، اور سرحدی علاقوں کے جو نوجوان ہیں وہ پہلے سے زیادہ جوش و جذبہ دکھا رہے ہیں کہ اب کی بار جو ہے وہ ہم نے زیادہ جوش کے ساتھ پاک فوج کی مدد کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا جس طرح سے آپریشن سندور ان کا ناکام ہوا تو اس دوران پاک فوج کے جوانوں کی شانہ بشانہ یہ گولے جو ہیں وہ لوڈ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی مدد کی جا سکتی تھی وہ نوجوان فوجی جوانوں کی کر رہے تھے۔ تو پاکستان تو ریڈی ہے، اور دشمن مکارانہ قسم کی چال کسی وقت بھی چل سکتا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم اور بہت زیادہ الارمنگ ہے، اس لیے اپنے آنکھیں بھی کھول کے رکھیں اور اپنے ہوش و حواس جو ہے ان کو بھی قائم رکھیں۔ دشمن کے ساتھ ایک بڑا معرکہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، مودی سرکار جو ہے اس نے پلاننگ کے تحت اب بالکل باقاعدہ طور پہ جو اپنا انٹیریئر منسٹر ہے اس کو کہا جی کہ وہ پریس کانفرنس کرے۔ یہ پریس کانفرنس کسی وقت سامنے آ سکتی ہے جس میں کہا جائے گا جی کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ ایک پلانڈ حملے تھے اور یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے کروائے گئے، اب جو ہے وہ ہم بدلہ لیں گے اور آپریشن سندور 2 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔